ମଧ୍ୟ ଖରାପ ଆଖବା ଏଣି ଗଲତ ତଥ୍ୟ ପେଶ କରୁଛନ୍ତି ଏଣ୍ଡ ଅନେକ ନ୍ୟୁଜ ବାଲା ମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଲୋକମାନନ୍ଦଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ। ତ এই ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ଖୁଲାସା କରିବା ଯୋଉ ଯୋଉ ତଥ୍ୟ ପେଶ କରାହବ ତାହା ନ୍ୟୁଜ ଆଧାରିତ ଏଣ୍ଡ ଏହି ପୁସ୍ତକ ଆଧାରିତରେ ପେଶ କରାହବ କାହିଁକି ଏହି ପୁସ୍ତକ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦଙ୍କ ହତ୍ୟା ଉପରେ ଆଧାର କରାଯାଇଛି ଯେ ହୁ କିଲ୍ଡ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ। ତ ଦର୍ଶକ समस्त प्रेस नमस्कार आपण देखुछंती जेपी ओडिया आपण समस्त जेपी ओडिया चैनल रे स्वागत करे। आज रो वीडियो रे आमे माने आलोचना करिबा हम ओडिसा रो कोनमाळ रे 2008 रे जो दंगा हेतिला सेठारे स्वामी जी लक्ष्मणानंद को हत्या करा जायतिला आ ताहार हत्याकारी किए थिले ताहार आज रो वीडियो रे आमे खुलासा करिबा। आपण अनेक न्यूज चैनल देखुछंती अनेक वीडियो अनेक एविडेंस गुडा को आपण माने पाइबा पाई चेष्टा करुछंती किंतु न्यूज चैनल रे ना अन्य जगह रे आपण माने ताहार वास्तव प्रमाण पाई पारुछन। आज रो वीडियो रे आमे माने गोटे शास्त्र आधारित गोटे पुस्तक आधारित आमे माने आपनको सम्मुखरे सोर्स डॉक्यूमेंटरी वीडियो आपनको सम्मुखरे प्रेजेंट करे पाई जाउछ। आउ ताहा हम मानको मध्य रे सीआरटी ओडिया भाई को तरफरु प्रेजेंट करा जिवो। आ सीआरटी ओडिया को पाखरि जे सब तथ्य रही अछि ताहा पुणी पुस्तक आधारित से कौन सी गल्प कि कहानी नुहे बर स्वामी लक्ष्मणानंद को मारिला किए यह एक पुस्तकटे आ पुस्तकर लेखक भी समस्त तथ्य एवं प्रमाण को पेश करिसंती ताहा आमे माने देखिबाकू जिबा। तो ताहा पूर्वे मु आपण समस्त सीआरटी चैनल विषय रे कहया पाई चाहे आपण माने जदि यूट्यूब रे सीआरटी ओडिया बोली देखि नाहंती तेबे निश्चित भाव में जाय पारिबे। अनेक लोक माने सीआरटी ओडिया चैनल रे मध्ये देखुछंती कारण सीआरटी ओडिया चैनल तरफरु तथ्य आधारित शास्त्र आधारित प्रमाण आधारित साइंटिफिक एविडेंस ऐतिहासिक प्रमाण समस्त विषय को नहीं तांके वीडियो को करंती। तेबे मु तांको प्रभु जीशु ख्रीष्ट को नाम रे आह्वान करे हम जेपी ओडिया चैनल रे आपन को स्वागत करूछु आ आपन आसंतु एवं तथ्य दस्तावेज प्रमाण करंतु जे की प्रकार भाव रे स्वामी लक्ष्मणानंद को किए मारि अछि आ काहे की मारिले ए विषय को आज आमाने आज रो वीडियो रे जानि पारि। प्रभु जीशुଙ୍କ अति मधुर बहुमूल्य नाम रे आपण समस्त प्रेस देलो प्रथम परमेश्वर परवर्तीगार जीसस को धन्यवाद देउछि से सुंदर सुजोग दैछंती मते ताहांको निकट को आसीबा निमंते आपण समस्त निकट को आसी किछि सत्य प्रकाश करिबा निमंते एंड सेकंड ब्रदर जेपी को मते मु धन्यवाद देबा को चाहे। ब्रदर जेपी मते आपण चैनल रे इनवाइट करिसंती आपण चैनल को मते डाकिसंती जा द्वारा सत्य विषय प्रकाश हो। ब्रदर थैंक यू सो मच। तो आज आमे कथा हेबा अनेक हिंदू भाई माने कहउछंती अनेक माने आखबा मिछ आखबा फेलाउछंती जे ख्रिस्टियन माने स्वामी लक्ष्मणानंद को हत्या कले स्वामी जी को ख्रिस्टियन माने ही हत्या करिसंते एपरि अनेक विषय आपण सुनि पारुथिबे। इवन दो आज का डेट रे मध्ये किए यह प्रकाश करि नांती न्यूज चैनल रे मध्ये खराब आखबा एनी गलत तथ्य पेश करूछंती एंड अनेक न्यूज वाला माने यह मध्ये कहउछंती जे ख्रिस्टियन माने लक्ष्मणानंद को हत्या कले। तो ए विषय रे हम आज खुलासा करिबा जो जो तथ्य पेश करा हबो ता न्यूज आधारित एंड ए पुस्तक आधारित रे पेश करा हबो काहेकि ए पुस्तक स्वामी लक्ष्मणानंद हत्या उपरे आधार करा हैछि जे हु किल्ड स्वामी लक्ष्मणानंद। तो दर्शक बंधु जदि आपण मो चैनल जानि नाहंती ताहेले सीआरटी ओडिया बोली सर्च करंतु मोर चैनल आसी जिवो। मो चैनल रे अनेक प्रकार युक्ति युक्त प्रमाण सिद्धांत सहित तथ्य पेश करा हैछि आपण माने जाई कि वीडियोस देखिबे मो वीडियोस आसे शास्त्र आधारित। तो आज हमें कथा हेबा कि वास्तव में स्वामी लक्ष्मणानंद को किए हत्या करथिला से विषय रे हम युक्ति युक्त प्रमाण सिद्धांत सहित आपण मानक सम्मुख रे रखिबो। तो जेबी भाई ए विषय आपण कोन कहबा को चाहछंती किछि कहंतु देन मो मोर स्टार्ट करिबी। आमे माने आज जो लक्ष्मणानंद को हत्या विषय रे आमाने देखिबा ता कौनसी गल्प कहानी किबा मनगोड़ा कथा किबा लॉजिकली कथा होबो नाही जहा प्रमाण देउछि जहा शास्त्र कहउछि जहा पुस्तक कहउछि सही अनुसार। कारण पुस्तक रे जो सब विषय लिखा जाय अछि गोटे पुस्तक को एमिति ही लिखा जाय नाही गोटे पुस्तक रो तथ्य संग्रह करके लिखा जाय। जदि आमे माने पुस्तक को पढु अछु से पुस्तक रो लेखक निश्चित भाव में किछि ना किछि प्रमाण आधारित से लिखि अछंती। कारण यह छोट बड़ केस नुहे यह एक बहुत बड़ माने क्रिटिकल और बहुत बड़ एक सेंसिटिव विषय अटे जे लक्ष्मणानंद को किए मारिला ए पुस्तक को लिखिथिबा लोक कोन कहउछंती सही आधारित आज रो ए वीडियो रे आमे माने कथा बार्ता करिबा। तो दर्शक बंधु मु आपण समस्त को कहबा को चाहे स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती को हत्या करा हैथिला 23 अगस्त 2008
दर्शक बंधु तार गोटे दिन पर यानी स्वामीजी को हत्या करा जायथिला सैटरडे दिन संडे दिन हत्यारा जी की स्वामी लक्ष्मण को हत्या करिसंती से निजे टीवी टेलीविजन राशि के प्रकाश करिसंती एंड से कहिसंती जे स्वामी लक्ष्मणानंदଙ୍କର हत्या पछरे मोर कारण अछि से कोथि पई हत्या करिसंती से युक्ति युक्त प्रमाण सिद्धांत मत निजे भी प्रकाश करिसंती तो दर्शक बंधु एही न्यूज प्रकाश हेइथिला द टाइम्स ऑफ इंडिया हां दर्शक बंधु आपण ठीक से ने पाले ए न्यूज प्रकाश हेइथिला द टाइम्स ऑफ इंडिया या केबे प्रकाश हेइथिला ए जो टीवी सामना को आसी कि हमरो जे स्वामी लक्ष्मणन को हत्या करिथिले से कहिसंती यानी 24/8/2008 रे सर हाँ 24/8/2008 रे ओके स्वामी जी को हत्या करबा गोटे दिन पर से निजे टीवी टेलीविजन बासी कहिसंती जे मु स्वामी जी को हत्या करिछि एही न्यूज केबे प्रकाश हेतिला ना एही न्यूज प्रकाश हेतिला टाइम ऑफ इंडिया अक्टोबर 6/8/2008 रे हां दर्शक बंधु अक्टोबर 6 एंड 2008 सॉरी मुझे भूल रे कहिदेली ए न्यूज प्रकाश हेतिला द टाइम्स ऑफ इंडिया एठारे मध्ये हम ऐड कर देबो आपण माने मध्ये देखंतु प्रकाश हेतिला अक्टोबर 6 2008 रे यानी किछि मास गोटे मास परे गोटे दि मास परे এই নিউজ को प्रकाश करा हेतिला किंतु लक्ष्मण को हत्या गोटे दिन पर यानी सैटरडे को तांको हत्या करा हेतिला संडे रे से पब्लिक आसी कहिसंती टीवी टेलीविजन माध्यम रे से कहउसंती आ न्यूज प्रकाश करे लिखा जाए ओडिसा रो टॉप रागेट माओवादी डीएस ओके एवं तांकर चारि जण तांको जंगल विवृत्ति रे एक टीवी चैनल द्वारा एक टीवी टेलीविजन द्वारा साक्षात्कार सेवारे आसीथिले अर्थात जे लक्ष्मणन सरस्वती को हत्या करिथिले संडे यानी 24 तारिख दिन से टीवी रो साक्षात्कार रे आसीथिले यानी कैमरा सम्मुख को आसीथिले एंड से कहिथिले एक संतुलित जंगल अंचल रे लागिला तांको मुंडरे तो उतलिया रे आच्छादित हैला एवं दुई जन व्यक्ति आक्रमणकारी पाखरे ठिया होइथिले एठारे न्यूज को है जे जो आक्रमणकारी थिले जो हत्याकारी थिले अर्थात स्वामी लक्ष्मणनगर तांको मुख आच्छादन करा हेतिला टावल रे एंड से कैमरा सम्मुख रे बसिथिले एंड तांको डाहाण पटे एंड तांको बाम पटे दुई जन सैन्य ड्रेस पिंदी ठिया हेतिले एंड आगो को कहंती जो माने हत्याकारी जो सरस्वती लक्ष्मणन को जे आकरी भाव रे नृशंस भाव रे संहार कले से एठारे कहउछंती से कहती तांको कार्य को समर्थन करी एपरे आहुरी हत्या धमक देइथिले हां दर्शक बंधु आपण तो जानिसंती माओइस्ट मानकर कोन कार्य तो से विषय रे कहिथिले अनेक थर ठीक अछि से विषय को एठारे कहउछंती लक्ष्मणानंद हिंदू मानक पई लडु नथिले एठी देखंतु दर्शक बंधु एहा एक गुरुत्वपूर्ण विषय एठारे जो माओइस्ट जे सरस्वती लक्ष्मणन को हत्या करिसंती से कहउछंती जे लक्ष्मणन हिंदू मानक पई लडु नथिले से कोथि पई सरस्वती लक्ष्मणन को हत्या कले से विषय को नै कि से एठी प्रकाश करूछंती एंड कहउछंती लक्ष्मणन हिंदू मानक पई लडु नथिले से बीएचपी नेतृत्व नउथिले एवं संख्या लघुन को विरोध रे लक्ष्य रखि एक एजेंडा कार्य करूथिले एठी कहंती यानी स्वामी सिंह को हत्यारा माओइस्ट कहंती जे मु एति पई ता हत्या करिथिली से हिंदू मानक पई लडु नथिले बा हिंदू मानक पई से कार्य करू नथिले किंतु बीएचपी विश्व हिंदू परिषद निमंते से कार्य करूथिले एंड संख्या लघु यानी माइनर संप्रदाय लोक मानक ऊपर एजेंडा चलेइथिले तो आपण तो जानिसंती बीएचपी अर्थात विश्व हिंदू परिषद रो कार्य कोन जेपी भाई आपण के कहंतु तो विश्व हिंदू परिषद रो नेतृत्व नेथिबा सकासे स्वामी लक्ष्मणानंद को मारि अछि बोली हत्यारा निजे कहउछंती जने माओवादी कहउछंती जे मु लक्ष्मणानंद को एति पई हत्या करि अछि जे स्वामी लक्ष्मणानंद विश्व हिंदू परिषद रो नेतृत्व नेउछंती तेबे विश्व हिंदू परिषद कोन किछि विषय मु आपन को सम्मुखठारे विश्लेषण करिया पई चाहे तापर माने घटना संपर्क रे आगु को आउरी आलोचना करिबा माने विश्व हिंदू परिषद रे हिंदू मानकर अनेक एई प्रकार संगठन अछि विश्व हिंदू परिषद आरएसएस बजरंग दल एई प्रकार आपण माने शिवसेना एई प्रकार अनेक आपण माने संगठन गुडा को जानिथिबे आ सेठा को बढ़ावा देउथिले लक्ष्मणानंद स्वामीजी लक्ष्मणानंद ओके तांके जेतेबेले विषय को बढ़ावा दउथिले सेई समय माओवादी माने कोन कले तांको को टार्गेट रे आनिले कारण आपण माने समस्त जानिसंते विश्व हिंदू परिषद कि आरएसएस बजरंग दल आज दिन मानक मध्य कि प्रकार खुले आम चर्च मानक मध्य आक्रमण करुछंती किंबा दलित मानक हो माने एसटी एससी माने माइनॉरिटी लोक मानक कोन करुछंती आसानी रे से माने अत्याचार करि पारुछंती एही प्रकार भाव रे माओवादी माने देखुथिले तेणु करी से माने लक्ष्मणानंद कोन करथिले से माने टार्गेट करथिले
ଏହି ବିଷୟ ଯିଏ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦଙ୍କୁ ମାରିଛନ୍ତି ସେ ନିଜେ ଏହି ବିଷୟକୁ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ଆସିକି ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ କହିବା ଆଜ୍ଞା? ହଁ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ହାଇଲାଇଟ କରିଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଏଇଠି ମାଓଇଷ୍ଟ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଯିଏ ସରସ୍ୱତୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ସେ କହିଲେ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମଣନ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢୁ ନଥିଲେ। ତ ଆପଣ କଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ଏଇଠି ନିଜେ ସେ କ୍ଲେମ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସରସ୍ୱତୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢୁ ନଥିଲେ ପରନ୍ତୁ ବିଏସପି ପାଇଁ ଲଢୁଥିଲେ। ବିଏଚପି ପାଇଁ ଲଢୁଥିବା ସକାଶେ ସେ ମାଇନରିଟି ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏଜେଣ୍ଡା ଚଲାଉଥିଲେ। ତ ଏଇ ପଏଣ୍ଟକୁ ଟିକେ ଆପଣ ହାଇଲାଇଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ଯାହାକୁ 2008ରେ ମାଓବାଦୀ ମାନେ ହତ୍ୟା କଲେ ମାନେ ସେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦଙ୍କୁ ମାନେ ଏଇଥିପାଇଁ ହତ୍ୟା କଲେ ଯେ ସେ ହିନ୍ଦୁ ପାଇଁ ଲଢୁଥିଲା ବୋଲି ନୁହେଁ ବରଂ ସେ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ଆରଏସଏସ ବଜରଙ୍ଗ ଏହି ପ୍ରକାର ସଂଗଠନକୁ ସେ ବଢାवा ଦଉଥିଲେ। ଏଇଥିପାଇଁ କଣ କରିଛନ୍ତି ମାଓବାଦୀ ମାନେ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢୁ ନଥିଲେ। ଅନେକ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ହିନ୍ଦୁ ପାଇଁ ଲଢୁଥିଲେ ବୋଲି। ହିନ୍ଦୁ ମାନେ କେମିତିକା ଲୋକ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ। ଇଭେନ ହିନ୍ଦୁ କମ୍ୟୁନିଟିରେ ଆମେ ବାସ କରୁ, ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କ ମଝିରେ ଆମେ ବାସ କରୁ, ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ରହୁ, ଖାଉ ପିଉ ଉଠୁ ବସୁ। ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଭେଦଭାବ ନାହିଁ। ହିନ୍ଦୁ ମାନେ ବହୁତ ଇନୋସେଣ୍ଟ, ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ, ବହୁତ ଭାଇଚାରା ରହିଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେହି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଝିରେ ଯାଇକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦଳିତ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମାନେ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କଣ କରୁଥିଲେ ମାନେ କଳିର ବୀଜ ବୁଣୁଥିଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର। ଏଇ ପ୍ରକାର କି ମାନେ ସେହି ପ୍ରକାର ସମୟରେ ଆଜି ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଡିସନ ଦଳିତ ମାନଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାରେ ମାଇନରିଟି ବୋଲି ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଉଛି। ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ କିଛି ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସେମାନେ କିଛି ସଂଗଠନ କରିକି କଣ କରୁଥିଲେ ଏଇ ପ୍ରକାର ମାଇନରିଟି ମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ। ସୋ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟାଇମରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ କି ପ୍ରକାର ଦଳିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ମାନେ ମାଇନରିଟି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରତାଡିତ କରାଯାଉଅଛି ଏହି ବିଷୟ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ତେଣୁକରି ମାଓବାଦୀ ମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଜାଣି ରଖିଥିଲେ ଯେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଏଇ ପ୍ରକାରେ ସୋସାଇଟିରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବଢାवा ଦେଉଅଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଏଇ ବିଷୟକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମତେ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟରେ ରଖିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କିଛି ବିଷୟ ନୁହେଁ, ସତ୍ୟ ଆମେ ମାନେ ଖୁଲାସା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ ଆରଏସଏସ, ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ କିମ୍ବା ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ଏମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ସହ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ସହ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ବିଗତ ଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦଳିତ ମାନଙ୍କ ସହିତ କଣ କରିଛନ୍ତି? ସେଠାରୁ ସିଧା ପ୍ରମାଣ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଅଛି। ତେଣୁକରି ମାଓବାଦୀ ମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ। ସୋ ଏହି ବିଷୟ ଆମେ ମାନେ କହୁନାହୁଁ ବରଂ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକକୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ କୁ ମାରିଲା କିଏ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି। ଇଭେନ ସେ ଯେଉଁ ମାଓବାଦୀ ମାରିଲେ ସେ ହିଁ ନିଜେ ଏହି ବିଷୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛନ୍ତି ନା କି ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛୁ। ଟିଭି ଲାଇଭ କାଷ୍ଟରେ ସେ এই ବିଷୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏଣ୍ଡ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢୁ ନଥିଲେ, ସେ ବିଏଚପି ର ନେତୃତ୍ୱ କରୁଥିଲେ ଏଣ୍ଡ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏଜେଣ୍ଡା ଚଲେଇଥିଲେ। ତ ଆଗକୁ ସେ କୁହନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦଙ୍କ ହତ୍ୟା ପରେ ଦଙ୍ଗା ସଂଘ ପରିବାର ଦ୍ୱାରା ଏକ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ଥିଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯୋଉ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଲା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯୋଉ ଦଙ୍ଗା ହେଲା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ହତ୍ୟା କରାହେଲା, ଏହା ପଛରେ ସଂଘ ପରିବାରର ଏକ ଷଡଯନ୍ତ୍ର। ସଂଘ ପରିବାର ଅର୍ଥ ଆରଏସଏସ ସଂଗଠନର ଏକ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ଯୋଗୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ 2008ରେ ମରା ହେଇଥିଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ଘର ପରିବାରକୁ ଉଜାଡି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ମା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ରେପ କରାଯାଇଥିଲା। କାହା ଷଡଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ଵାରା? ସଂଘ ପରିବାର ଦ୍ଵାରା। ସଂଘ ପରିବାର ବୋଲେ କିଏ? ସଂଘ ପରିବାର ହଉଛି ଆରଏସଏସ। ଆରଏସଏସ ସଂଗଠନ ଦ୍ଵାରା ଏହି ଆଫୱାହ ଫେଲା ଯାଇଥିଲା। ଆରଏସଏସ ଦ୍ଵାରା କଳିର ବୀଜ ବୁଣା ଯାଇଥିଲା। ଆରଏସଏସ ଦ୍ଵାରା ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର। ବିକଜ ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଏହା ଷଡଯନ୍ତ୍ର ଥିଲା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ହତ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବିନା ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ଏଜେଣ୍ଡା ଲଦିବା ପାଇଁ ଦଙ୍ଗା ଘଟେଇଥାନ୍ତି। ଏଇଠି ସେମାନେ ଏଇଠି ନିଜେ ହତ୍ୟା ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ ଯଦି ବି ହତ୍ୟା କରାହେଇନଥାନ୍ତା, ଯଦି ବି ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସେ ମାଇନରିଟି ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦଙ୍ଗା କରିଥାନ୍ତେ, ମାଇନରିଟି ମାନଙ୍କୁ ମାରିଥାନ୍ତେ, ମାଇନରିଟି ମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିଥାନ୍ତେ, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦଙ୍ଗା ଜିହାଦ କରିଥାନ୍ତେ। ଏଇଟା ମୁଁ କହୁନି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇଟା ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଯିଏକି ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଟିଭି ଲାଇଭ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ବି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିନଥାନ୍ତି ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସେ ସଂଖ୍ୟା ଲଘୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଟାକ କରିଥାନ୍ତେ, ଦଙ୍ଗା କରିଥାନ୍ତେ, ଜିହାଦ କରିଥାନ୍ତେ। ବାସ୍ତବରେ
ପରେ এই বিষୟ ହେଇଥିଲା 2007 ডিসেম্বর 25 দিନ ଆରଏସଏସ ଦଳ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଥିଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସମୟରେ କନ୍ଧମାଳରେ यानी ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ କେବେ ହେଇଥିଲା ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା ଅଗଷ୍ଟ 23 ରେ କିନ୍ତୁ 2007 ଡିସେମ୍ବର 25 ରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାହେଇଥିଲା ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ମରା ହେଇଥିଲା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ମାରିଥିଲେ ପିଟିଥିଲେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଘାଟ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଉତାରିଛନ୍ତି ତ ଭାଇ ଆପଣ କଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତ ମାନେ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଯୋଉ ମରାଗଲା ମାନେ ଲେଖକ ଏମିତି କହୁଅଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ ଏଇଟା ଲେଖକ ନୁହଁ ଏଇଟା ଲାଇଭ ଟେଲିକାଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମାଓଇଷ୍ଟ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଓ ରାଇଟ ରାଇଟ ମାନେ ଯିଏ କି ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ ସେ ମାଓବାଦୀ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦଙ୍ଗା ଏମିତି ବି ହେଇଥାନ୍ତା ତାଙ୍କୁ ନ ମରା ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ଯେ ପ୍ରକାର ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣିଲୁ ମାନେ କନ୍ଧମାଳରେ 2007ରେ 8 ଆସିବା ପୂର୍ବେ କନ୍ଧମାଳରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଙ୍ଗା ହେବା ପୂର୍ବେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ଉପରେ 2007 ଡିସେମ୍ବର 25 ତାରିଖରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଇସାରିଥିଲା ଏହା ଅର୍ଥ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିଲୁ ଯେ ଏହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମାନେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ ଏହି ବିଷୟକୁ ନେଇକି ହିଁ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ବିଷୟ ମାଓବାଦୀ ନିଜେ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ତା ଆପଣ ଟେଲିକାଷ୍ଟ ଟେଲିଭିଜନକୁ ନେଇ ଆସିକି ସେ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିଅଛନ୍ତି ତ ଆଗକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପାଣ ଏବଂ କନ୍ଧ ଆଦିବାସୀ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ସହିତ ଏହି ଦଙ୍ଗାର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ଏହା ସେ କହିଥିଲେ ସେ କହିଛନ୍ତି ପାଣ ଏବଂ କନ୍ଧ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ସହିତ ଏହି ଦଙ୍ଗାର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ଦୂର ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିଲେଟେଡ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆମ କନ୍ଧମାଳରେ ଯେଉଁ ମାଓବାଦୀ ଏହି ବିଷୟକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କନ୍ଧ ଏବଂ ପାଣ ମଧ୍ୟରେ ଏହା କୌଣସି ମାନେ ଦଙ୍ଗା ହେବାର କୌଣସି ଚାନ୍ସ ହିଁ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରେ ଏହା କରାଯାଇଅଛି କାହିଁକି କରାଯାଇ ସେହି ବିଷୟ ଆଗକୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ କନ୍ଧ ଏବଂ ପାଣ ମିଶିକି କନ୍ଧମାଳରେ ସେମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ବଢିକି ଆସିଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେଠାରେ କନ୍ଧ ଏବଂ ପାଣ ମଧ୍ୟରେ ମିସଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହୁଏ ନାହିଁ କି ଅବା ଆଜି ବି ହେଇନାହିଁ ତ କନ୍ଧ ଏବଂ ପାଣ ମାନେ ମିଶିକି ସେମାନେ ରହିଅଛନ୍ତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଏଠାରେ ସେ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ସେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି କି ଏମିତି ଏମିତି ରିଜନ ଥିଲା ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ରକ୍ଷା କରୁନଥିଲେ ସେ ବିଏଚପି ଅର୍ଥାତ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ କୁ ଆଗକୁ ବଢଉଥିଲେ ଏଣ୍ଡ ମାଇନରିଟି ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଟାକ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଜିହାଦ ଲଢୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଜିହାଦ ଏଲାନ କରୁଥିଲେ ଏଣ୍ଡ ଅନେକ ଥର ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ଆଟାକ କରାହେଇଛି ଏମିତି ମାଇନରିଟି ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କେହି ଆବାଜ ଉଠାଉନଥିଲେ ସେ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସରସ୍ୱତୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲୁ ଯଦି ବି ହତ୍ୟା କରିନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦଙ୍ଗା କରିଥାନ୍ତେ ଦଙ୍ଗା ଘଟେଇଥାନ୍ତେ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ତବାହ କରିଦେଲୁ ବୋଲି ଏହା ମୁଁ କହୁନି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହା ପତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଟିଭି ଟେଲିଭିଜନରେ ଯୋଉ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯିଏ ବି ସେ ନିଜେ ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ନ୍ୟୁଜ ଆଡ କରିଦେବୁ ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ ଦେଖିପାରିବେ ତ ଆଉ ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି ଜେପି ଭାଇ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ପ୍ରକାର ପୁସ୍ତକ ଆଧାରିତ ଆଉ ଯେଉଁ ସବୁ ସିଚୁଏସନ ଘଟିଅଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କନ୍ଧମାଳରେ ଯେ ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ହେବା ବିଷୟ ଆଉ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ ଯିଏ ମାରିଅଛି ସେ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମାରିବାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ସେ ଦର୍ଶାଉଅଛନ୍ତି ଯେ କି ପ୍ରକାର ମାଇନରିଟି ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଉଥିଲା ଆଉ ଏହି ବିଷୟକୁ ନେଇ କେହି ବି ମଧ୍ୟ ଆବାଜ ଉଠାଉନଥିବେ ମାନେ ଆପଣ ନିଜେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯଦି କୌଣସି କଥା କିମ୍ବା ଆବାଜ ସେହି ସମୟରେ ଉଠେଇଥାନ୍ତା ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆହୁରି ପ୍ରତାଡ଼ିତ ହେଇଥାନ୍ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ଟୋଟାଲି କମ୍ୟୁନିଟି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଥାନ୍ତା ଏହି ବିଷୟକୁ ହିଁ ଦେଖିକି ମାଓବାଦୀ ମାନେ କଣ କରିଥିଲେ ଏହି ବିଷୟକୁ ନେଇ ତ କିଏ ଆବାଜ ଉଠଉନାହାନ୍ତି ମାଇନରିଟି କାଷ୍ଟର ଲୋକମାନେ ତେଣୁକରି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟରେ ଆଣି ତାଙ୍କୁ କଣ କରିଥିଲେ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ବିଷୟ ମାଓବାଦୀ ସେ ନିଜେ କହୁଅଛନ୍ତି ତେବେ ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ମରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ପରେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଏକ ମାନେ ଦଙ୍ଗାର ମାନେ ବିଷୟକୁ ନେଲା ଏହି ବିଷୟକୁ ନେଇ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଉ କିଛି ବିଷୟ ଆପଣ ଯଦି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିପାରିବେ ତ
तो दर्शक बंधु अनेक लोक कहूले कि भाई ख्रीस्टियान माने लक्ष्मणन को हत्या कर दर्शक बंधु बिल्कुल सेमती नुह मु युक्तियुक्त प्रमाण सिद्धांत आकार रे आपण मानक सम्मुख रे जो जे भी हत्या कर निजे कहते तथ्य आकार रे आपण मानक पेश करली आपण माने जानि पारथिबे तो ख्रीस्टियान मानकर एठी कौनसी संपर्क नाही बा बाण कंद मानक मध्य कौनसी ए दंगार संपर्क नाही बोली एठी से निजे कहउछंती तो आपण माने जानि पारले युक्तियुक्त प्रमाण सिद्धांत आकार रे दर्शक बंधु जदि आपण एपरि वीडियोस देखिबाकू चाहुछंती ताहेले भाईंकर चैनल को सब्सक्राइब करंतु अनेक विषय आमे एई गंगा रिलेटेड वीडियो आनिबा जा 2008 कंधमाल जिल्ला रे हेइथिला आ मो चैनल को मध्ये आपण विजिट करंतु सेठी युक्तियुक्त प्रमाण सिद्धांत सहित आपण माने वीडियो पाई परिबे शास्त्र आधार रे तो आउ किछि कहबाकू चाहनी भाई आगो को नेबे तो थैंक यू सो मच सीआरपी भाई आपण ए बहुमूल्य समय दे आउ रहस्य विषय को हम मानक मध्य रे पुस्तक आधारित आउ अति गुरुत्वपूर्ण विषय को आपण प्रेजेंट करिसंती जहा द्वारा अनेक पाखो को पहुंची पारिबो ए संदेश जो माने कहउछंती स्वामी लक्ष्मणानंद को क्रिश्चियन माने मारि अछंती बोली ता संपूर्ण भूल विषय आपण माने एही विषय को बहुत मात्रा रे शेयर करंतु जगह जगह रे पहुंचांतु जे वास्तव रे क्रिश्चियन माने लक्ष्मणानंद को मारि नहंती बरं माओवादी माने निजे स्वीकार करिसंती जे आमे मारि अछु बोली काहे के मारले से समस्त तथ्य आधारित माने आज रे वीडियो रे प्रेजेंट करि अछु तो आगामी एही प्रकार भाबरे माने नेक्स्ट वीडियो रे माने आपनक सम्मुख रे पुनी देखा हबो जे हिंदू क्रिश्चियन मध्य रे दंगा हेबार कारण कोन थिला 2008 कंधमाल दंगा एही विषय रे माने आगामी पर्याय रे आलोचना करी तो थैंक यू सो मच सीआरपी ओडिया भाई आपण ए बहुमूल्य समय देथिबा सकासे प्रभु आपन आशीर्वाद करंतु पुनी देखाइबा गम वीडियो रे प्रेज द लॉर्ड वेलकम एंड समस्त आशीर्वाद प्रेज द लॉर्ड ब्रदर प्रेज द लॉर्ड ओके